Okay, now we're going to perform yung tawag nila quiz assignment, no? Para sa mga teachers. Ang quiz assignment, muna siyang feature sa Google where pwede ka mo kaobra quizzes using Google Classroom. Okay? Now, i-introduce ko sa inyo muna siya ang quick way. Quick way para ang inyong quizzes, maubra nyo na yun using Google Classroom. Now, di kita masugod sa grade 10 no? Okay? Then, kadto sa classwork. Create quiz assignment. Okay. Taon the first quiz please open the form touch and answer the questions. Okay. Imuo ko lang ni siya 5 ang score. Oops. Wala. Then, ang due date niya, butang ko lang sa 5. Ang time niya, imuo ko lang alas 3. Okay. 3. Topic. Create lang ko topic. Quizzes. No? Oops. Double I daw. Quizzes. Okay, quizzes for midterm period. Okay. Then, click ko ni ang Google Forms blank quiz. Now, pag-click nyo na si Google Classroom, may mga embedded na to siya nga mga commands nga haboy sa Google Forms nga dapat amuning imo i-set diyo para hindi na problema mga teachers. Now, ang ako nang din observe nga medyo daw may idugang ko nga settings diri nga ilainon ko lang. For example, this one, collect email address, kuan ko select ko gini, tapos limit to one response. Ambot siningon sini nga ang estudyante maka-submit lang quiz once, so limit to one response. And then, ang mga nagsabat, hindi na pwede na maka-edit kung mag-submit sila. Ari lang inadugan ko lang yun. And then, sa presentation, may progress bar na ko. And the questions will going to shuffle, no? While abot sa later, if shuffle ta ang choices, here, shuffle ta pagkita question ng order. Ang quizzes, immediately after each submission, okay lang siya for the meantime, mula na siya anay. And I'm going to press the save button. Leave this portion untouched and save. Okay. There. Mobra ko question base diri sa mga stock ko nga stock questions ko. I'm just going to make 5. Okay, 5 lang kabilog para short lang maka-demonstrate ko sa inyo. Host, and then ma-arrow down ko, and then another one, FTP site, and then subject directory, and then these are the choices. Kita hindi may suggest si Google Form, no? Dito, oh. So, what you're going to do is do not click that one. Kaya once you click mo na, madugang na di siya. Oh. Okay? Madugang na di siya. So, hindi na siya pag i-click. Alright? So, ang mo dili tayo mag-click ko. This one. And then, ang answer is actually this one eh. And there. Every time mag-click ka da 1 point, may monitor din sa mabaw ang cumulative niya nga value. Okay? And then, required mo gini siya para hindi ma-leave siya nga blank. And I'm going to shuffle the answer in a random manner. Another question. Okay, another item, this one, and this one, okay, and then, okay, pang tali, kayuhon, may ari ko di mga question bank na actually, mga ginatamdan, so, much easier for me to demonstrate kung ano ang actual, no? These are actually questions from college students nga ginapang tudluan, and I think at least these are all related and relevant kumbaga, hindi lang sila nga
lorem ipsum or whatsoever. Okay, let's go. Answer key. 1 point, and then the answer here is IP, uniquely identifies the location of each computer connected to the internet. Ano na siya? Sequence of numbers identifies location of each computer. Ano na siya? IP address. Okay, done. Required. And if you don't want to shuffle, just leave it blank, unchecked. But I want this one to be shuffled. Next question. Number 3. Ano na? Maulan. Okay. And then the answer is a water, a registrar, icon, an ISP, and then the answer is actually a registrar. Done. Required. Next, number 4 question, i-ano natin siya, i-copy, then paste, and there you go. IP address, there you go. Okay. Domain, name, system, then iyang abbreviation, top dash level domain, TLD, and then the file transfer protocol FTP and the W3C. Okay, the answer for this one is actually this one. And 1 point. Done. Last question. Or last item. Okay? 4 points pa lang. Here's the last one. Lumaulan. Screens. Okay? Password. Anonymous FTP. Phishing filter. Proxy. Okay. The answer for this one is proxy server. We have already 5 points. And then, click on it and then shuffle. There you go. Now, of course, double check gid anay antes i-publish. Now, okay ko pag makuha no. See? Double check gid na me. Okay, about this one. Okay, good enough. This one, okay. Right. And we're done. Okay? But, nalipat ko magbutang sa title. Okay, first quiz. First quiz. Okay, depende na sa inyo kung anong inyo ibutang na file name on. And this one also. Depende na sa inyo. Now, next. Make sure na nagbutang di all changes saved and drive. Okay? All changes saved and drive. Para sure ka mo nga na ubra dito ang inyo tapos yung ginobra ag na-save siya sa cloud. Okay? Now, I'm just going to go back dire. Okay, dire. And then, assign. Okay? Now, kung tanawon mo ang first quiz, of course, no? You need to click it. Hari na siya. Di ba? Right? Take note, ari pagyapon ang quiz. Why ko siya close, ha? Okay? Teacher mode ni Subong. Teacher. But, let's open the student. Kung ano ang kay student. Now, for example, si student, no, ari siya. Ang ngalan niya ni si Richard Meribeles man. But, actually, this is my son's account. It's John Obi, no, ng account. And the teacher is, okay, this is the teacher pala, no? And this is the account of my son. Now, i-click ko ni.
And then, ang iyang stream feed, may isang first quiz. Click ko lang ni siya. If I am the student, then there you go. May nagawa ng interface for the students to answer. But, dapat i-click ni Anay ulit. Don't touch anything dire. This one lang. Okay? Sa mga students. Now, before mag-answer, ibutang gid permi ang email address kung sino ang ma-answer nga estudyante, dapat i-indicate yagid ang iya nga email address just to be sure. May experience ko nila sang nanigad nga way ko ginpaamon nihong pabutangan email nang sinala-sala ko sa kibaguhan lang ko to. Nagsala-sala lagi kuya kung kasino ni answer no. Mayo lang kay may screenshots ko. But mas nami gid akong sakto di ba? Now, answer ta. Computer supervisor, host, name, for example, name, then server. Alright, and then I'm going to submit. Yay! Ang student, pwede dayon makakita sa kanyang score. So, 3/5. Okay? So, dasig makakita ang estudyante sa iyang score. Kag hindi na kamo madugayan pa sang answer nga using I don't know, paper and pencil whatsoever. Very easy. No? Okay? Now, mabalik kita sa interface to kaina kung sa diin ang student nag-open sa quiz. Dito siya sa first tab. Wait for a while. There you go. Nadula di ang button kaina nga green and then it says nga no work attached but nakasubmit na kamo. Automatically, it communicates si Google Form and Google Classroom nga na-accomplish na ang iya work no for the quiz. Again, this is for the student. Nabalik kita sa teacher mode. There, teacher. Ayun, nag-shift. Kita nyo, nag-shift from kay na 0, then now it's 1. May nag-submit na. Okay? So, paano na makita sa teacher ang answer ka student? Paano? Diri kita makadto. Alright. If you notice, there's a response value na nga 1. Ang 1 nga value, halin na to sa kay John Obi Reveles nga nag-submit siya. So, makita mo na di ang correct answers versus the answers also nga incorrect. No? It gives you a statistical number kung damo sila. Really. Okay? So, that's how easy it is. And if you're going to look at the question, nga tab, no? Kita mo da if you're going to do it this way, no? On an individual basis, makita o man kung sino ang nag-answer. Totong email ya ho. Ang email ya ariyo. Again, if there are many respondent sa imo nga classroom, amo na siya makita mo nga damo na drop down. You can either print the responses, no? For example, print mo siya, no? And then pakita mo ni siya as evidence of learning. No, you can print this as a PDF or if you have your own printer. Or if there are massive answers, for example, you have 30 students or 50 students or more, you can download all of the responses in a zip format. May nga na to .csv, no? But here's a file type. It says WinRAR zip archive. No? So if you're going to download this one, for example here, i-save mo na siya. Then there you go. Pwede mo na ma-open din yung file mo diri. I'm going to double click this one. Look at the just look at the answers. Okay, there you go. You see? Medyo malaba siya, of course.
But the thing is, may ara ka sang support sa tanang answers ginobra sang imo nga mga students. Okay? So this one is a record set actually, ang iya nga format. So every row may ara sang corresponding nga mga answers nga ginobra sang imo nga mga students. Okay? Going to close this one. Close this one. And there you go. Amo to siya, no? So how good it is, how kanami sang Google Classroom kanami sang Google Classroom mag-organize and making things more easy para sa tanan. Okay? Thank you.